सुनो, कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त लगती है कि इंसान सोचता है शायद अब मुझसे नहीं होगा। हर दुआ जैसे खामोश आसमान में गुम हो जाती है, हर कोशिश जैसे दीवार से टकरा जाती है। ऐसा लगता है कि अब अल्लाह भी नाराज है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा ऐसा कब होता है कि इंसान हर तरफ से बंद गिल्ली में फंस जाए? ऐसा कब होता है कि एक के बाद एक आजमाइश आती रहे? ऐसा कब होता है कि दिल के अंदर चीखें दब जाएं और लबों पर सिर्फ खामोशी रह जाए? ये सब यूं ही नहीं होता। जिंदगी में जब तकलीफें बढ़ने लगे, जब सब कुछ हाथ से निकलता दिखाई दे, तो समझ लो कोई चीज तुम्हें कही जा रही है, कोई बात है जो तुम्हें समझाई जा रही है। मगर वो बात तुम्हें तभी समझ आती है जब तुम थक कर बैठने के बजाय सजदे में गिर जाओ। याद रखो, अल्लाह जब तुम्हें दुख देता है तो वो कभी तुम्हें दूर नहीं करता, वो तुम्हें करीब बुलाता है। वो तुम्हारी कहानी के आखिरी मोड़ पर खड़ा होता है और तुम्हारा सब्र देख रहा होता है। कभी कभी वो तुम्हें सब कुछ छीन कर ये दिखाना चाहता है कि असल सहारा सिर्फ वही है। कभी वो तुम्हें जमीन पर गिरा कर ये सिखाता है कि झुकना बुरा नहीं, अगर झुकना सिर्फ उसके सामने हो। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन शायद अल्लाह उनके साथ तुम्हें कुछ और सिखा रहा है। सब्र, यकीन और खामोश रहकर चलना। क्योंकि याद रखो, हर दुख एक पैगाम है और हर पैगाम में कोई राज छुपा है। और शायद तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो भी एक इशारा है, एक खामोश सा गहरा सा इशारा। अल्लाह तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। सुनो, अभी मत रुकना, यही रुकना कहानी अधूरी कर देगा। अभी चलते रहो, क्योंकि जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए है और वो सब बदल देगा। सुनो, कभी तुमने देखा है जब समंदर में तूफान आता है तो कश्ती कितनी कमजोर लगती है, लहरें चीखती हैं, आसमान अंधेरा हो जाता है और मल्लाह सिर्फ एक काम करता है, वो चप्पू नहीं छोड़ता। बस यही तुम्हें सीखना है। जब तुम्हारी जिंदगी का समंदर हिलने लगे, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तो तुम्हारा ईमान तुम्हारा चप्पू है। बस इसे मजबूती से थाम लो, कुछ मत कहो, सिर्फ चलते रहो। अल्लाह तुम्हें वहीं पर आजमाता है जहां तुम समझते हो कि अब बस खत्म। लेकिन याद रखो, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा। सुनो, फूल हमेशा सख्त जमीन से निकलता है, रात के बाद ही फजर तुलू होती है और सबसे अंधेरा लम्हा वही होता है जब रोशनी बस आने ही वाली होती है। यानी जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझ लो कि अब कुछ होने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हें दर्द है, लेकिन यही दर्द तुम्हारा उस्ताद है। यही तुम्हें सिखा रहा है कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। यही तुम्हें मजबूत बना रहा है। यही वो आग है जो तुम्हें सुनहरा कर देगी। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआएं फौरन इसलिए कबूल नहीं करता क्योंकि वो चाहता है तुम्हारा यकीन बड़ा हो जाए। वो चाहता है तुम सजदे में देर तक रुको। वो चाहता है तुम दुआ मांगते हुए कांप जाओ। वो चाहता है तुम्हारे दिल से वो आवाज निकले जो सिर्फ मुखलिस बंदों की निकलती है। सुनो, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो घबराओ नहीं। यही तो निशानी है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम्हारे दिल में बेकरारी है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बदलने वाला है। तुम्हारे अंदर जो कुछ टूट रहा है वो दरअसल तुम्हें नया बनाने के लिए टूट रहा है। यकीन करो, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है, बस वो अभी अंधेरे में छपी हुई है। जब तुम साबित कदम रहोगे, ये रोशनी खुद तुम्हारे रास्ते को जगमगा देगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सब्र आएगा नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू जाए नहीं होंगे। ये सब लिखा जा रहा है और जब वक्त आएगा तुम्हें खुद एहसास होगा कि अल्लाह कभी खामोश नहीं था। बस याद रखो,
ہر رات چاہے کتنی ہی لمبی ہو سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، اور تمہاری زندگی کا سورج بھی طلوع ہونے والا ہے۔ سنو، اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں ہر دکھ، ہر آنسو، ہر صبر کا مطلب کھلنے لگتا ہے، جہاں دل آخرکار سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں تھا۔ تم جانتے ہو، اللہ کبھی بغیر مقصد کے آزمائش نہیں دیتا۔ وہ تمہیں توڑتا نہیں، وہ تمہیں جگاتا ہے، وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تمہیں اٹھا سکے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں؟ ان پر تنگی آئی، تکلیفیں آئیں، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور مومنوں نے پکارا، آخر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی وہ اشارہ ہے۔ جب تکلیف اپنی حدوں کو چھونے لگتی ہے تو سمجھ لو مدد دراصل دروازے پر آ چکی ہے۔ اللہ تاخیر نہیں کرتا، وہ صرف تمہیں تیار کرتا ہے۔ سنو، یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے، مگر وہی قید ان کے اقتدار کا دروازہ بنی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پشت پر فرعون کی فوج تھی، مگر وہی لمحہ موجوں کے راستے کھلنے کا اشارہ بنا۔ اور ہمارے نبی جب مکہ سے نکالے گئے، مدینہ کا سفر دراصل فتح مکہ کا آغاز تھا۔ تو جب تمہارے حالات بگڑنے لگے، جب سب کچھ تمہارے خلاف جانے لگے، تو گھبرا مت۔ یہی تو وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تمہیں اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 2 بار کہا تاکہ تمہارا دل یقین سے بھر جائے، اور ایک اور جگہ فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم تقوی، صبر اور یقین پر قائم رہے تو تمہارے لیے راستہ وہاں سے بنے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارے اندر وہ روشنی جاگتی ہے جسے دکھوں نے چھپا رکھا تھا۔ یہی وہ اشارہ ہے کہ تمہارے رب کی مدد تمہارے قریب ہے۔ اب بس ایک کام کرو، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے دل کو تھام لو، اور یقین سے کہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب تم یہ کہنے لگو تو سمجھ لو تمہاری کہانی بدلنے والی ہے۔